maghagpat na sada. This is alagbati. Oh. Ang atong recipe for today, guys. For tonight, for today. What is this? Fish. Fried fish with alagbati. Oh. Be, ang saan ang lami, be? Anak, be. Ikaw, be. Ang saan pagkaon sa lami, be? Ikaw, be. Ito, Ikaw, be. Ang saan pagkaon sa lami? Lami, aay. Ikaw, be. Lami, aay. Ikaw, be. Ang lami, asa man. Ikaw, be. Lami, aay. Ikaw, be. Lami, aay. Lagi. Lami, aay. Ikaw, be. Lami, aay. Lami, aay. Ikaw, be. Ikaw, be. Lami, aay. Daghan lagi pasaan kay naa mo putoy kuan. Kahoy. Nade, kahoy. Clean sheet. Clean sheet. Balibungan siguro to. Oo, ito balibul. Divide to, divide. Grabe, sacrifice niyo. Kalibutan. Finish na. Ha? Finish. Okay. Finish na.